bro. Strike bro. Alhamdulillah bro. Lele bro. Jatuh bro. Alhamdulillah. Strike bro. Mantap bro. Lele lagi bro. Lele bro, hujan mancing lele bro. Bro, baterai mas bro. Oke mas bro, udah sore mas bro, udah bangun makan mas bro. Di sini dulu ya mas bro, cuma dapat 3 ekor mas bro. Tuh lelenya 2, nilainya 1 mas bro. Alhamdulillah mas bro. Lokasinya mantap mas bro. Sebenarnya banyak ikan nila sini mas bro. Mungkin karena keruh dia nggak mau mas bro makan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.